ليبارك اسمه القدوس. باركي يا نفسي الرب، باركي يا نفسي الرب، وكل ما في باطني ليبارك اسمه القدوس. الذي يغفر جميع ذنوبك، الذي يشفي كل أمراضك، الذي يغفر جميع ذنوبك، الذي يشفي كل أمراضك. باركي يا نفسي الرب، باركي يا نفسي الرب، وكل ما في باطني ليبارك اسمه القدوس. باركي يا نفسي الرب، باركي يا نفسي الرب، وكل ما في باطني ليبارك اسمه القدوس. الذي يفدي من الحفرة حياتك ويكللك برحمته والرأفة. الذي يفدي من الحفرة حياتك ويكللك برحمته والرأفة. باركي يا نفسي الرب، باركي يا نفسي الرب، وكل ما في باطني ليبارك اسمه القدوس. باركي يا نفسي الرب، باركي يا نفسي الرب، وكل ما في باطني ليبارك اسمه القدوس. الذي يشبع بالخير عمرك فيتجدد مثل النسر شبابك، الذي يشبع بالخير عمرك فيتجدد مثل النسر شبابك. باركي يا نفسي الرب، باركي يا نفسي الرب، وكل ما في باطني ليبارك اسمه القدوس. باركي يا نفسي الرب، باركي يا نفسي الرب، وكل ما في باطني ليبارك اسمه القدوس. باركي 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 يا نفسي الرب، باركي 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 يا نفسي الرب، باركي يا نفسي الرب، باركي يا نفسي الرب، وكل ما في باطني ليبارك اسمه القدوس. باركي يا نفسي الرب، باركي يا نفسي الرب، وكل ما في باطني ليبارك اسمه القدوس. الذي يشفي جميع ذنوبك، الذي يشفي كل أمراضك، الذي يغفر جميع ذنوبك، الذي يشفي كل أمراضك. باركي يا نفسي الرب، باركي يا نفسي الرب، وكل ما في باطني ليبارك اسمه القدوس. باركي يا نفسي الرب،
فيتجدد مثل النسر شبابك الذي يشبع بالخير عمرك فيتجدد مثل النسر شبابك هللويا باركي يا نفس الرب باركي يا نفس الرب وكل ما في باطني ليبارك اسمه القدوس باركي يا نفس الرب باركي يا نفس الرب وكل ما في باطني ليبارك اسمه القدوس باركي 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 يا نفس الرب باركي 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 يا نفس الرب باركي يا نفس الرب باركي يا نفس الرب وكل ما في باطني ليبارك اسمه القدوس لهنا كذا رحمة سيدي ربي أتسيلي يذون. La paix et la grâce de Dieu soit sur vous. Je suis Karim, نكذا Karim Ariski. اسمي كريم رزقي. Voilà, merci pour votre accueil. ثنميرتي مترحبوا معايا ici. J'ai beaucoup entendu de votre église, سلي غطاس في مزكيزه نون mais je me réjouis de pouvoir être parmi vous. يفرح مليح اللي غيراون. Ce temps d'adoration, d'action de الوقاسيين grâce, والعبادين راك زي الحمازيان ça m'a fait énormément de bien. وفي غيمانيو. Nous allons ouvrir la parole de Dieu نديو اولا نسيزر بيان et nous allons faire 2 lectures. هاد نغور سين يحريشن. Le premier, c'est Philippiens, au chapitre 2, مزوارو زي ثبرات واث فيليبوس نغ فيليبيان يخف ويسين les versets 6 à 11. سيس دار ثيس 6 على ما ثيس 11 أثي دار قبل استمازيغت نتا يلا نغف الصفة يلو وريح سيفارا أعذال كاعذال ذيلو زين يذق ريطوث لا معنى يخلى إيمانيس يغال دغف الصفة نواشليا يغال يشفى إمدانا ذي الصراس يفاند زمدان يسان الزيمانيس يغال أوال أرمي زي الموث في الصليب فياكي إلو يسعليس مليح يرنا ينعميس اسنغي كرميس سيسم يدي كان سني يسمون مرة وكن سيسم من يسوع من كل ثاك شريرت أتشرف ذيك ينوان نغزي القاعة داو تموت وكن من كل يلس أدي الشهد بلي يسوع المسيح ذا السيد العظيمة أن يلو أفافاس أمين Amen. أمين. Un autre passage, c'est 1 Timothée, chapitre 2, verset 5. حريش نظن رد نغار دي ثبرات سمزواروث تيموتي يخف ويسين تصدر ثيس 5 يون يلو كان يقلان يون ذغن نوصيت ميدياتور يار يلو ذي مدانا المسيح يسوع أمدانا Amen. أمين. À chacun de nos rassemblements, lorsque les chrétiens se rencontrent, يا سيكل تزكي المسيحيين هذا نجمعان s'approchent de Dieu en toute liberté. تقربون دغرو مغلال غير يلو ستلليا Ici, ذاكيا ailleurs, عند النظام dans le monde entier. زيدوا نيس مرة C'est ce que nous faisons ensemble, إذا نشتاقي نخدم كالوحيد mais ce que nous faisons aussi individuellement lors de nos cultes personnels. زاغان نشتاقي نخدم مرة ندير ليه مرة نعزل ما ننا وحدنا هكذا يلو Nous avons raison ينسى الحق de nous approcher en toute liberté, إذا كنا نقرب ستلليا en toute joie الفرح et sérénité. هكذا طمعنا Nous avons raison de le faire. ينسى الحق نخدم نشتاقي C'est la raison pour laquelle l'auteur de l'Épître aux Hébreux, غفاياكي ولكن يقولون ثبراتي عبرانيون
il indique clairement au Yeah. chapitre 10, ينا ذاك يقولني الصفا ذي خفوس 10 nous avons un libre accès auprès de Dieu. نسعى التحقيق يني نقرب على العرش نصيز ربي نستللي C'est pour ça au chapitre 4, toujours c'est en épître, زكمي زكي خف ويس 4 دائما ذي فراتيني عبرانيون approchons-nous avec assurance du trône de la grâce, يورا ذغني بلي نزمر نقرب غرو كرسين العرش ستمانا avec assurance ستمانا pour obtenir miséricorde, إوا كي نطف الرحمة trouver la grâce عندنا في العناية النعمة et le secours au moment opportun. وكو ذي السلاش ذي الوقت إلى قانا Quel privilège! ذي المزية مقران Quel privilège de pouvoir s'approcher de Dieu 3 fois saint شحال لها المزية كنا نسعى ذاك نزمان نقرب المغلال وين كنا قلنا ذي مقدس لا سنتيكال sans avoir peur d'être consumé par le feu de sa justice. بلا ما انه قاد ذاك نغي يصرخ ستمس انت غديتيس نغ نتحقيتينوس C'est un Dieu saint. ذي اللغي مقدس Nous qui sommes pécheurs, نكوني قلنا ذي مذنوبين marqués profondément par le péché. نكوني قضفع مليح ذنوب Si nous arrivons à nous approcher en toute liberté, Mais là- c'est parce que nous avons Jésus-Christ au milieu de nous. إما إلا نوصل نقرب ستمانا يجي غير كرسينا العرش خاطر نسعى يسوع المسيح يقلان يراغ يرزوم غلال هاك ندنكني C'est lui le médiateur ذنتسا أيضا وسيط entre Dieu يلو et nous. هاك ذنكني Si nous pouvons nous approcher avec assurance de Dieu sans avoir peur de lui, c'est parce qu'il y a Jésus-Christ au milieu. ما إلا نوصل زمان نقرب غير غروس بلا ما ساعة كذيكني ذاك نغي يصار غنو خاطر يسوع المسيح يلا يراغ نتسا هاك نكني ديما نغ C'est lui qui nous a réconciliés avec Dieu. إذا نتسا مصالحان نغسم مصالحان هاك يلو C'est lui qui nous a déclarés justes devant Dieu. إذا نتسا ديناني دي برحان زاف نمغلال بلي نكوني ذي حقيين C'est lui qui nous a pardonnés. إذا نتسا غيسمحنا Mais si Christ a pu faire cela, ما إلا يسوع يوصل يخدمنا المسيح يخدم نشتاقيا parce qu'il est médiateur entre Dieu et nous. خاطر إذا نتسا إذا وصيت يار يلو كنت نكنيا Parce qu'il est le seul à être pleinement Dieu pour satisfaire la justice de Dieu. خاطر إذا نتسا يقول نذلو الكماليسي وكان هذه السن كمال تحقيت يلو Et qu'il est pleinement homme pour prendre notre place à la croix. إذا غن يغال ذمدان كمالا إوا كان هذه توصل بغفوم ذاك ذكم كان الناغا L'homme que nous sommes, كني قلنا ديمدانا l'être humain, مدان nous avons besoin, pour être sauvés, nous avons besoin d'un sauveur qui remplit 2 exigences. نحوايج نمسلك إوا كان نتسا غادي يسن كمال سين الشروط Il faut qu'il soit pleinement Dieu pour répondre à la justice de Dieu, parce qu'un être humain ne pourra jamais répondre à la justice de Dieu. إلا قد يغال ذلون ينكمالا إوا كان هذه السن كمال تحقيت نصير ربي خاطر ولاش أمدان يكزمرنا ذي خدمة نشتنيا Il faut qu'il soit pleinement être humain pour prendre notre place à la croix. إذا غني إلا قد يلي ذمدان ينكمالا إوا كان هذا يعوض هذه الدم أمكاننا غفو ميزاق C'est pour cette raison-là غف السبايا كيا que Jésus-Christ est le seul يقول لنا يسوع نغ المسيح إذا نتسكن qui peut nous sauver. يكزمرن غيسلاش Aucune pensée philosophique, ولا ذي خميم نزيان نتفلسفيثا aucune religion, نغ ديانيت نغ ديانا personne ولاش يكزمرن ne peut sauver l'être humain, يكزمرن هذه سلش أمدانا sinon ce Jésus pleinement Dieu, pleinement homme. حالا يسوع كيا يقولن ذلون سلك ماليس يقولن ذمدان سلك ماليس Le Père, notre Père céleste que nous adorons, que nous aimons, باباسنا غيلا تقنوان ونا كني نحمل ونا كني نعبد ne peut pas nous sauver. يكزمرن غيسلي Il est pleinement Dieu, ساكنين انسان ذلو ينكملن mais il n'est pas pleinement homme. لمعنى وقلا ذمدان ينكملن L'Esprit Saint, الروح القدس qui est parmi nous et en nous, يقلان يرانا غيقلان ذقنا
et qui fait de belles choses, et parmi vous en particulier, يخدمن الامور فزن الهان بعدا يراون هللويا ne peut pas nous sauver. يكزمر انا دغنا غيسلي Jésus يسوع est le seul. نتسكن Jésus révélé dans l'évangile. يسوع ني غادي تشوف قلنا ديال الانجيلات Parce qu'il y a énormément de visions sur Jésus qui circulent dans d'autres religions, dans d'autres philosophies. اتصني وحينا كاكيني دورنك تزين فين يعني المسيح فلسفيت دي الامور نظام زي الدنيس Mais aucun معناه ولاش de ces Jésus-là كتصويره ساكينو كي دورن زي الدنيس ان يسوع ne pourra nous sauver. وريزمير غيسليش Le seul qui peut nous sauver, يون كان وين كان يكزمرنا غيسليش c'est ce Jésus révélé dans l'évangile. يسوع كاين كان يخفي هضران الانجيلات Parce qu'il est le seul à être présenté pleinement Dieu pour répondre à la justice de Dieu. خاطر ذيك كان تبان الصفه ساكيني ذاك كان يغال ذي اللون نكملا هو كان ديفكن تحقيق سيدي ربي Pleinement homme pour prendre notre place, ta place, ma place. يقول ذم دانس الكمال يسي هو كان غادي يتواصل في ذك مكاني وذك مكاني ذك مكان كل يوم ذكنا C'est pour cela que j'aimerais vous parler aujourd'hui de ce Jésus médiateur entre Dieu et nous. ذك مي بغي غنهضر غا ساكيني في يسوع قال نضا وصيت يا ريلو اكو كنيها J'aimerais évoquer les deux états de ce Seigneur. بغي غنهضر غا في سين يسورفن غا سين يسويرن هكا غا يسوع كي D'abord l'humiliation الحاجات مزواروث النوز et ensuite l'exaltation. ومن بعد اسعلي غريني Ces deux réalités, سنا ساكيني غنتيتين l'humiliation, l'exaltation, النوز اكدو سعلي sont évoquées d'une manière très claire فزرنتنيد سود مي صفان مليح يبانن dans le passage que nous avons lu dans Philippiens 2. زي ثبراتني يواس فيليبوس يخف ويسين Ces deux choses سنا ساكين الحوايج tellement importantes et capitales يسعان تزال مليح sont évoquées aussi dans Ésaïe 53. تشوف زرنتيد زاغنيا زيد كتاسنا نبي اشعياء يخف 53 Que je vous encourage à lire une fois que vous êtes chez vous. او نفكر فودي وكنا تغرمي خفاقيني مرسلين متقخام D'abord, l'humiliation. فنقيت مزوارو صد نظر فنوز C'est le premier mouvement qu'on voit ressortir d'une manière très claire dans ces deux passages. ذا ولا مزوارو يديفان انك كايني داكشي حريشني دنغران Jésus, يسوع l'humiliation de Jésus s'est manifestée par la naissance, le service ou le ministère et par la passion à la croix. النوزاينين يسوع المسيح يفند ذي ثلاثيس اكذواين يقبل اش يضرو غفو ميزاق Lors de la naissance, ما كان يديرول Jésus a accepté de prendre la condition humaine. يسوع المسيح يقبل ذا كان ذي الدم الصفان بومدان Lui qui était pleinement Dieu, نتشا يقلان ذي اللون ينكملان ذا نفلال il a accepté de prendre la nature humaine. يقبل ذي الدم الطبيعة بومدان الصفان بومدان Sachant que cette nature humaine est une nature créationnelle d'une créature, غاسكني زرا بلي امدان دخلق دي توخلق sachant que cette nature humaine est marquée par le péché, غاسكني زرا بلي امدنا كيني يتوضع الذنوب ذا ذنوب كمي دي توخلق Jésus a accepté de prendre cette nature. يسوع يقبل هذه الدم الصفه ياكيا هذه الدم الطبيعه ياكيا C'est une vraie humiliation. ذا Dieu. النوز نصح يلو سيدي La Bible dit que même il a pris la nature humaine, il n'a jamais péché, bien qu'il soit tenté à tous égards, comme nous. اولا سيدي ربي غيناد بلي غاسكني الدم الطبيعه بومدان ورجين يذنب غاسكني عداد سواء انه جربها من كنيا Il- Mais Christ a accepté de prendre les limites de la nature humaine. من المسيح يقبل يدمك الحدود نغسلسه بومدان L'humiliation se poursuit juste quelques mois après sa naissance. ولا انه زيني يكمل يلا الذكس ولا من بعد ثلاثيس Lui qui était pleinement Dieu, il a été chassé, était obligé de partir en exil.
نتا يقلان ذلو ينكملن يصوصن لما يقبل هذه يتوانفو هذه يفاغ سي تمورثيس. Au retour de l'exil en Égypte, il est revenu dans son pays. مي ديوغال من بعد ما يتوانفا مي ديوغال سي تمورث مصر تمورثيس. Il a été envoyé dans la région la plus reculée, la plus méprisée en Israël de l'époque. يتواشكع غريوس نطمنات يتوحقرن يتوعزلن مليح ذي لوانني زك تمورث مات إسرائيل. C'est une humiliation totale dès ses premiers pas sur notre terre. سقميك بزاف سيكلي الناس في القاعة ندونيس نتشا ذنوز. Mais s'il a fait ça, prendre la nature humaine parce qu'il veut nous sauver, autrement nous ne serions pas sauvés. إما إلا وصل يقبل الصفة يجي نطبع يجي بومدان يوكن كان غير سلاش أخاطر سيليون ولاش وغدي تسيلي راه نسلاش. Le deuxième stade d'humiliation de Jésus se manifeste dans son service, dans son ministère. النوز نظن صفة يجنين والنوز دي فنن دي تدرس يسوع المسيح يفند ذي القديشيس. À plusieurs reprises, il dit à ses disciples, je suis venu pour servir et non pour être servi. عطاس نتكي هذيك قاري ما نلمذ نسب لي وسي غادي وكنا قدشا ماشي وكنا يقدشنا. Et le comble, bien entendu, lorsqu'il s'est mis par terre pour laver les pieds de ses disciples. انشتاقيني يفند ما كان يقشنا يروح على القاعة وكنا دي سير دي زارني المذنيس. Bien qu'il soit maître, Seigneur, si, غاسكني نتسان السيد. il s'est soumis aux différentes contraintes, aux différents problèmes que nous rencontrons, que vous rencontrez et que je rencontre, mis à part notre sœur. يونز وقورنا يني أو إذا تمليلي نغيدي تمليلي ومدان سمثان. Il s'est soumis à la loi des hommes. نتسادغني يضوع القوانين دونيس يمدنن. Il s'est soumis aux pratiques juives de sa société. Il s'est fait circoncire, il lisait la loi avec eux. يضوع العوايز العادات نتمورثيس يظهر كل العوايد نيزني قلان زي لواني زي تمورث في إسرائيل. Il a accepté de payer l'impôt يقبل الذي يخلص à César. قيصر. Et pourtant, غاسكني il a dit clairement à Pilate que tu n'as aucune autorité qui ne t'a pas été donnée par mon père. غاسكني ديون الوقت نياس بيلاطوس باللي والصعيدرا ولا ذذبوا في اللي ما الا ماشي صغور وبابات يكدتونافك. Jésus a continué à vivre la souffrance, l'humiliation et la souffrance يسوع المسيح كمل كان يتيدير العذاب او كذوان نوزاكي par les différents moments ou les différentes expériences qu'il a vécues. ذي الوقت النظام يدي عاش نغيدي يدير. Le prophète Isaïe, dans Isaïe 53 justement, النبي إشعياء زي قحريشة ويس 53 il a dit 8 siècles avant Jésus, il a dit le Messie sera habitué à la souffrance. 8 القرون وقبل السن يسوع المسيح ينبد إشعياء وانشتاقيا يناد باللي يسوع هذ يغذوينا يقنومن إلى عذاب. Jésus a vécu beaucoup de souffrance à cause du diable. يسوع عاشد التصل العذاب ذو قهار سفوس بعذاوة. Il avait tenté régulièrement. شحال انت كالي تواجرف. Et les tentations, c'est pas simplement au début de son ministère, mais tout au long de sa vie jusqu'à la croix. اغورو يا جينين غشر فاجينين يتيدير وديال لي ركاز قسني مزوره انتو درتيس لا معناه يكمل لك الميان ذا ميزاج. Nous ne sommes pas les premiers à être tentés. ماشي ذنكني اذا مزوره تعدين جرف. Le Seigneur lui-même a été tenté bien avant nous. سي ذنغسي مانيس نتا الا يتواجر قبل النغا. Il a éprouvé beaucoup de souffrance face à ses adversaires théologiques, face aux maîtres de la loi. يعسف زغني مديوفا ايمانيس زات يديانيين العلماء الشريعه. Il a pris le temps d'étudier pour bien répondre à ces docteurs de la loi qui passaient leur temps à étudier la loi et à le piéger. يدمن تشان الوقت وكنا ديال الشريعه وكنا دياف ايمانيس زاس دياني نينا تعرض دائما ناس بنو ناس خدمه ثخ زافيت وكنا تيدسغلين سيستقسين نسن فين على الشريعه.
Si aujourd'hui nous rencontrons d'autres religions autour de nous qui nous pressent ou qui nous posent des questions difficiles, nous devons savoir que le Seigneur est passé par là avant nous. ما الا ولاد نكني ديال الوقت كينيا الزين تاع دطاس ديالنا غادي يستقسينا غادي تكني يستقسينا كينيا وكاين كتزرم باللي يسوع المسيح يعاشد سديان تاكيا تسويح تاكيا. Si nous vivons sous la pression de faire attention à ce qu'on dit, parce qu'on risque d'être accusé, nous devons savoir que le Seigneur Jésus vivait exactement cette pression. ما الا دائما كنيا انت كاد الحرصه كينيا نستقسيين انت كاد اش غندير الا قد نستغفر باللي يسوع المسيح عداد ذغنيا دي سويعنا كيا نالحرص نستقسيين نلعلم الشريعه. Le Seigneur n'a pas fait le choix de fermer sa bouche. السيدنا اختار ذاك الذي يغلق يميس. Il a parlé يهضر d'une manière juste, يهضر ذاك اللي لاقى كني واسع. parfaite, et il n'a donné aucune occasion à ses maîtres de la loi de l'accuser. يرنا وري يفكي وري يجي ولا ديوث التسويعات العلماء الشريعه ولكن هذا حكم من فلاس. Voilà un programme qui nous est proposé. زواكينيا البرنامج غادي تنفكي لنا. Certaines personnes voulaient même attenter à sa vie. لان الشرع عرضوني وكناش نغن. Certains veulent le tuer. شرع عرضون بغانا نغن. Mais il a réussi toujours à échapper jusqu'au jour où l'heure est arrivée. دائما يتعرض مشي اسن يرول المية يدي يبوظ الوقت اللي لاقانا. Le moment venu fait partie pleinement du plan de Dieu. الوقت اللي دي يوظن يلا ذك غواس نجي لون. Si nous rencontrons des difficultés, de la résistance, ما الا نتمليليد وقورن nous devons savoir que c'est la volonté de Dieu qui va triompher au final. وكز الحارس اللي كنزر باللي غير ثقيره حاله اللي بغي نسيدي ربي راه نكملنا. Même si pendant l'épreuve, on peut souffrir. غسكني دي تسويعينا كا نجرب ان نعتاب. Jésus a souffert dans sa propre chair. Ses propres frères ne croyaient pas en lui. يسوع المسيح الولاد نتاي النعساب ديال جتايناس يا كان هاد نولي غتمثني يسرو من النرايس. Il a été rejeté par sa propre famille. ولا تا واش ولتي غونزانت. Si aujourd'hui nous sommes rejetés par des amis, par de la famille, ما الا سكيني انت دير تسويع ثاي ذاك انت واش ولينا نغ نغي مدوكال نغ تغونزانا ترى نغزي الطرف. nous devons savoir que le Seigneur est passé par là. الا كنزر باللي السيد نغ عدا ديال كان سياقيه. Le Seigneur a éprouvé même de la souffrance avec ses propres disciples. يسوع المسيح ثاني نعتاب ولا سقف السن نغ صغورين المذنيس. Il les a pris, il les a enseignés, il a pris le temps avec eux, il a mangé avec eux, il a bu avec eux, il les a enseignés. يبويثن يصغريثن يتشيثن يسويثن يقيميثن. Pour que à la fin, وكان رثقرا ils ne comprennent pas grand-chose. وفهمنا شما. C'est un peu comme nous. هم الكنيا. Jésus, à un moment donné, يسوع جيون الوقت كنيا. il leur a dit clairement, يناسند. écoutez, si vous pensez que c'est très dur pour vous, vous pouvez partir. ما إلا توالم بلي يجي وعراون مليح زمر ما تروحهم. C'est là que Pierre il lui a dit, mais écoute Seigneur, c'est toi qui as les paroles de la vie. Où irions-nous? C'est-à-dire partir des paroles de la vie, c'est aller vers la mort. إذينا يزدينا بطروس سيدي أنا راه نروح ديك الشيء ساعاني مسلين انتو درت ما إلا نفخ صغورك نتجا مسلين انتو درت المعنى ينز داك نروح غير الموت. La souffrance de notre Seigneur, العفاف نسيدنا l'humiliation de notre Seigneur النوز نسيدنا est réelle ذاني إلا نصح تيدت et extrême. يرنا يروح على ميز الطرف يبعث النظام. Aucun homme, ولاش أمدان aucun chrétien ولاش مسيحي ne peut aller aussi loin que le Seigneur l'a été. يكزمر أذي روح عندك نقروح سيدنا. Je ne veux surtout pas minimiser la souffrance que vous traversez ou que nous traversons ou que certains traversent parmi nous. وفغير السم الزياغ العساف نون العساف كيف تيدير مشونوين عم كل يوم ذيك وين غير تيدير. Mais nous devons être très conscients que si nous souffrons, Jésus a souffert bien plus. لا معناه الا كنا نقدر نستغفر باللي ما الا نكون نتعتاف نقدر نستغفر باللي سيدنا نعفاف شصار. Si nous avons des difficultés dans notre témoignage, dans notre société, si nous avons des difficultés dans le ministère, si nous rencontrons des difficultés même avec les disciples, des chrétiens, des frères et sœurs, ما الا نسعى وقورن يرانا نسعى وقورن ونزمير انا نفشر الخبر الخير نغني لي دينا كان المسيح.
nous devons savoir que le Seigneur a vécu tout cela et d'une manière extrême. C'est-à-dire nous ne pouvons pas aller au-delà. C'est lui qui a été à l'extrême. إلا كنزر بلي سيدنا اعداد اوك يعني يروح على الطرف اكين يعني نكنيا ونزميرارا نروح عندك نروح نتا. La dernière phase d'humiliation de notre Seigneur, اي حريشين قالوا مازين ونوز عندك سوسل سيدنا c'était lors de la Passion. اي زينا عندك يدفن الحملين السمقرانا. Lorsqu'il est parti sur le chemin de la croix, Mais la qui- semaine sainte, ما كنيا يقدم افريزنيا غروميزاك زيد دورسنيا سي مقدس. cette passion de Jésus, cette mort de Jésus, الموت تاينيا الحملاينيا يسيزقرن غير الموت سيزنا est totale. سنكمال. Elle est totale. La souffrance était tellement intense. يسقوكن انا عسفني الا القاي. Aucun homme ne peut vivre ni supporter d'ailleurs une telle pression, une telle souffrance. Aucun homme ne peut supporter une telle souffrance. ولاش امدانك زمرن هذا سوصل هذه نعتبه كني. La souffrance de notre Seigneur, العذاب سيدنا c'est une souffrance physique, العذاب يقلان ديال جتا morale يقلان خميمنيس et spirituelle. صروحتيس او كذي الروح Physique parce qu'il le paye de sa propre chair. ذي الجتا خاطر يخلص الجتاس. Morale parce qu'il voit l'injustice, le mal continuer à triompher pour peu de temps qui lui reste. اي ذي صروحتيس خاطر يتوالي باللي الشر يتكمل غاسكنيا ذيك شرا كان الوقت. Et spirituel parce qu'il sait qu'à un moment, il va être séparé de son Père. اي فين عنان الروح يزرى باللي غادي مفارقه كذباباس يشرن الوقت. L'un des instruments de supplice les plus atroces au 1er siècle, يونس التاويلات العساب من القرن مزوارو يقوعر المليح c'est la croix. هذا ميزاق. Lorsqu'on lit les descriptions des crucifixions sur la croix au temps des Romains, ذي الوقت نوص الرومان مرة نغر امشي تسنع تسافن نمشي نقن يمشوا من غفو ميزاق. ce sont les historiens qui nous racontent, وإذا شي خدمنا مزرو غادي يحكي لنا نشتاقي يحكوا لنا نشتاقي. ça fait froid dans le dos. زين راه دي سنكرنا السميضه. Je ne peux pas vous lire ici des descriptions, mais je vous encourage à lire. زمير غاد وصفه نشتاقيني ثونا كلام معلوم نفكر افود هو كنا تصغر ما تسنى ديما خفا نشتاقيها. L'humiliation de Jésus n'est pas limitée simplement à cette crucifixion sur la croix, لانه زاكيني شي زناغ وريح في سراكان وريح في سراكان ذينا ميك توصل بغفو ميزاق. mais il a accepté de porter le jugement de nos péchés, à prendre notre péché. Lui qui est saint, je vous disais qu'il est Dieu, pleinement Dieu, il a accepté de devenir péché, non pas pécheur, péché pour nous. يقبل هذا يغال ماشي ذم ذنوب هذا يغال زيد ذنوب إلا من دنا في الدمنا. L'apôtre Pierre dit, il a porté nos péchés en son corps sur la croix. إيه أقداش بطرس يناد باللي يبوب ذنوباتنا في الجساس غفو ميزاق. L'apôtre Paul, il dit, il est devenu malédiction pour nous. بولس يناد أقداش بولس يناد باللي يغال الدعوسون في اللانوغ. Parce que la loi dit, maudit soit quiconque pendu au bois. خاطر الشريعة تناد باللي غادي يتوانعل سكرا بينا يتوعلقنا في صغار. L'humiliation de Jésus à la croix a été totale, النوزن يسوع المسيح غفو ميزاق إلا ذاين ينكملن. sur tous les plans. ذك سويرن مرة. La crucifixion de Jésus à la croix est aussi sur l'ordre juridique. الصلاب ظهرني يسوع المسيح غفو ميزاق ذان يلان ذي الشراعة. À la croix, Jésus a pris notre place. غفو ميزاق يسوع المسيح يدم أمكان النغ. Lui, le juste, نتيلان ذا حقيا a pris la place des injustes. يدم أمكان نويز يمشوا منه. Lui, le juste, a pris notre place des injustes. نتا يلان ذا حقيا يدم أمكان نكون يقلان يمشوا منه. Jésus est venu
pour donner sa vie pour une multitude. يسوع المسيح يسد يوكلنا ذي فكسو ذرثيس يوطاسنا الغشية. Mais pour donner, pour sauver une multitude de personnes, il faut régler la facture de la justice de Dieu. إلا معناه يوكلنا ذي السوسل ذي فكسو ذرثيس في الدمان يمدنا مرة إلا قد هذه خلصتها فاكتور إنه مغلال نتحقيت إني يلوم. Dieu est juste. سيدي ربي ذا حقيقة. Il a dit que le salaire du péché, c'est la mort. يناد بلي الخلاص الذنوب ذا الموت. C'est ça ce qu'il a dit à Adam avant qu'il pêche. ذا نشتاقي نسينا ذا يجي نسينا يقدم قبل ذي الذنوب. C'est la raison pour laquelle il lui a dit tu manges de tous les arbres de jardin, mais pas de celui au milieu de la connaissance du bien et du mal. زكمي نسينا ما كان يسيدي خلق ذي الجنان ينسى تشط الفاكين طجور مرة قلنا ذاكينا حالا ذي تجراني نتمسنين الخير وكذا الشر. Et le jour où tu mangeras, mourir, tu mourras. Pour insister. ينا ياس معناه اسمها راه تشوف ذي الموت راه تمصاز. Jésus, Dieu qui veut nous sauver, يسوع قلنا ربي يبغانا غيسلش. ne peut pas nous sauver sans régler la question de la justice de Dieu. وريزمير راه غيسلش بلا ما يخلص فاكتور ثاني تحقيس نيلونا. Contrairement à des hommes politiques, ما كاينين توالي وذي يخدم في سرسيس دي دونيس. bien sûr pas dans notre pays, mais ailleurs, ماشي دي سمرتنا على معنى نظن où ils décident des lois mais ils les appliquent pas. عندها خدمان شنو الفوين القوانين لا معنى نطبقنا راه. Dieu il a posé une loi. لا معنى سيدنا مغلال سيدي ربي نتسا يسبدد يسرس ديون القانون. Il l'a appliqué. لا معنى يطبقيه. Pour nous sauver, il faut que la facture soit réglée, la facture de la justice de Dieu. وكنا نتوسلك الا قد فاكتور ثاني تحقيت سيدي ربي يلو خلصنا تكمل. Dieu ne transige pas avec le péché. سيدي ربي وقلع فرانس الذنوب وكتبقى شراراس هاك الذنوب. Il l'a traité d'une manière radicale. نتسا يبغى يزم سلساس. Mais pour cela, ça lui a coûté cher. لمعنى وكنا ديالي ونشتاقينيا يلاق الخلاص مقرانا. Il a payé un grand prix. يخلصيت السومه غلاين. C'est ça ce que l'apôtre Paul dit à 2 reprises dans la première épître aux Corinthiens. اذا نشتاقينيا يدعاود سناس انتكال وقداش بولوز يتفرات مزواروثي وذكورينتوس. À la croix, يناد غفو ميزاك. à la croix, Christ a satisfait parfaitement la justice de Dieu. يناد بلي غفو ميزاك يسوع يسن كمال نغي يخدم سل كمال يطبق سل كمال تحقيت نجلوه. C'est la raison pour laquelle on peut venir nous rassembler en Jésus-Christ devant Dieu. ذكمي نزمار الناس كان نجمع سيدنا غنقرب غير سيدي ربي سيدنا. Sans avoir peur du jugement de Dieu qui tombe sur nous. بلا ما نوكاد تحقي سيني ان سيدي ربي راه يغلين فلانا. Enfin, la croix, elle a été volontaire. ارساكرا اميزاكيني يسوع يروح سلفغينس. Personne ne lui a imposé cela. ولا شوين كيحتمن فلاسا ياكيا. Même pas le Père, ولا ذفاس ni l'Esprit, نغروح et encore moins l'être humain. ولا ذمدان شدنينا في مدان. Personne ne lui a imposé la croix. ولاش ويتحتمن ويتذكرن هو كان يروح عارو ميزاك. C'est lui qui a choisi la croix pour vous sauver, pour nous sauver. زنتي خساره نضي يروح عارو ميزاك هو كان غيسلك هو كان اكون يسلك هو كان غيسلك. Jésus dit clairement je suis le bon berger et je donne ma vie pour mes brebis. يسوع يناد ذن كاين اذا مكسل عالي هذا مده سوزرسيو يا في الدماء نولي نو. Pourquoi? شغل Parce qu'il nous aime. خاطر حملاغ. Et dans l'évangile, il dit il les aima jusqu'à l'extrême. يورا زي الانجيلات بلي يورا بلي يحمليثن ارمي تاكرا. Et pour enlever tout malentendu sur ce sujet, يوكن هذه توكسيال اسعرق غفن شتاقيا. Jésus dit clairement dans l'évangile de Jean au chapitre 10 verset 18 personne ne peut m'ôter la vie. يسوع يناد ذي الانجيل صغور يوحنا يخف عشرات اصداتي 18 الناس ولا شوين زمرني يكستو زرث. Je la donne de mon propre gré. تمدغ
سلفغينو J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. ساعة زمرت تموت ساعة زمرت هذا عاود غتشد الدماغ Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. الظلام راه كاينين تتوطفوا غير الدماغ صغر بابا Il est important de garder cela à notre esprit. ذاني ساعة نزل الظن قران ذاك الدم نشتاقيني انا نرسل الخبر مليح سوا نشتاقيا D'autant plus que nos amis, certains membres de nos familles, pensent que la croix est une défaite. غاسا كيني نسكويدي غدي الزيت واش ولينا توالين بلي امي ذاك الخساره Parce que pour eux, un prophète ne peut pas terminer sur une croix. خاطر غير غرسان النبي وري زميرات وتزميرات ودرتي تكفو غفو ميزاك Dieu fait triompher ses prophètes. دائما سيدي ربي دائما يستربح يستنجح لنبيينس Tout cela, on l'entend de la bouche de nos amis. اشتاقيني نسلاس سكيميني نويدي غدي الزين يمدو كالمداغ Mais qui n'ont pas encore compris la croix. لا معنى مازال وفهمنا راه اميزاك Il est important de souligner que même l'Évangile, il dit Jésus a une légion d'anges à sa disposition s'il avait voulu se libérer de la croix. غاسكني يورا ديال الانجيلات باللي يسوع المسيح يسعى يزومال من الملائكات يكزمر ناس قدشنت لو كان يبغي غادي يسلكي مانيس سكميزاك Mais il n'a pas voulu. لا معنى وليفغي راه Il est pleinement Dieu. غاسكني انت ديالو انك مالن Mais il a accepté d'aller jusqu'au bout pour nous sauver. يكمل يقبل هذه روح الميتاكارا نو ميزاك هو كان غيسليش C'est ainsi qu'il est devenu le médiateur entre Dieu et l'homme. هكاكي يقول ضوصيت يا ريلو هكذا مدان C'est seulement en Jésus que Dieu et l'homme peuvent se rencontrer ensemble. حالا ذي يسوع يكزمر ذي مليل ومدان هك ذو مخلال هك ذي يلو كسيت ربي Parce que quand Dieu vient nous rencontrer en Jésus, sa justice est satisfaite, et pleinement juste, nous sommes déclarés justes grâce à Jésus. خاطر مرا ديال سيدي ربي غادي يملي لك ذي مدان تحقيتيس سنكمال ذي ميسي يسوع المسيح Dieu nous voit saints en Jésus-Christ. سيدي ربي يتولي غادي مقدسن ذي يسوع المسيح Parce que nous sommes cachés en Jésus. خاطر نفر ذي يسوع Dieu nous regarde au travers le Christ. إلو يتولي ياخد ستاوي لنا المسيح Le jour du jugement, أسنا الحساب ceux qui ne sont pas cachés en Christ ويذر نفرارا ذي يسوع ذي المسيح subiront le jugement de Dieu. أدي غليا في لسن وري في نصيد ربي تحقيت في نصيد ربي Le juste jugement de Dieu. تحقيت وغذين في نصيد ربي Mais après l'humiliation, من بعد النوز il y a l'exaltation. لا تنقيتي السنة تيقلان ذا سعليا C'est ce mouvement qui ressort aussi bien dans Isaïe 53 que dans Philippiens 2. تنقيتا كيني ضغني دي فغن أما دي كتاس نبي إشعية نضي صبرات نيوات فيليبوس La mort à la croix n'a pas eu le dernier mot sur Jésus. الموت يسوع المسيح غفو ميزاق ماشي دي لا راه ونجح نغرفح Il est monté, il est ressuscité et monté au ciel 40 jours après. لا معنى يحيى ديولي نسيني 40 بوسان من بعد Il est assis à la droite du Père. يقيم رسمة يفوس نوبابات Il exerce son règne. يزينا يحكم Face aux 3 stades d'humiliation, dans l'Évangile, nous avons 3 stades d'exaltation. ذي ثلاثة تنقيذين ينعفون يعنان النوز أنولي ثلاثة تنقيذين يعنان أسعليا D'abord la résurrection, تنقيت مزورو ثانا حقو ensuite la montée au ciel من بعد ثالين سجنوان et l'ascension auprès du Père pour exercer son ومن règne. بعد ثيغيميثيس غير سما نوفافات يوكن هذه يحكم La résurrection d'abord. حقو La résurrection de Jésus est fondamentale pour la foi chrétienne. حقون يسوع المسيح ذاني يلان ذل الساس عفوا كثرت مسيحيت Il n'y a pas de foi chrétienne sans la résurrection de Jésus. ولاش ليمان المسيحيين بلا حقون المسيح C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul consacre le chapitre 15 de l'épître aux Corinthiens pour montrer l'importance de la résurrection de زكمي Jésus. قداش بولس يعزل كيخفيس 15 تبرات مزورتي وث كورنثوس ايوا كان يهضر في حقه من المسيح Il rappelle dès le début de ce chapitre يسمك سيد ذي تزوارا وحريشه كيا le cœur de l'évangile. قول
الانجيل. Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. يناد باللي المسيح يموت في دمان ذنوباتنا لكن يورا ذي ثيران. Il est enseveli et ressuscité selon les Écritures. يتوام ظل يحياد على حساب نوكن يورا. C'est cela qui est au cœur de la foi chrétienne. زواجين إذا الساس يزول أن الإيمان المسيحي. La résurrection de Jésus implique notre justification. حقونا أن يسوع المسيح يتبقينا أسفوشلنا. La résurrection de Jésus confirme la victoire décisive que Jésus a emportée à la croix. يحقون المسيح يتبقينا الربح ديوبين يسوع المسيح غفو ميزاق. Initialement, Satan pensait avoir triomphé sur Jésus lorsque Christ ont commencé à crucifier Jésus. ما كان يبدا تصمير يسوع المسيح اعداء والشيطان يغير بلي يستغلب في يسوع. Mais c'est après coup qu'il a compris que c'était sa défaite définitive et c'est le début de sa fin. إلا معناه من بعد ما يديح يسوع المسيح يا راه تستغفر بلي زينا يستغلب بفلاس يرنا تزوارا انت كراينس. Jésus, écrit l'apôtre Paul plus tard, بولس يورا من بعد يناد بلي يسوع a dépouillé les puissances de leur pouvoir de condamnation à la croix. يعرى في الزمار نطلام غفو ميزاق. Satan ne peut plus accuser celui qui est en Jésus-Christ. يسوع المسيح وري زميرا غادي يحكم غفوين يلان ذي يسوع غادي يحسب وين يلان ذي يسوع المسيح. Ceux qui sont en Jésus-Christ, bien sûr, se sont repentis. وذي يلان وذي يومن يسوع المسيح يبان بلي ذوي ذي ثوفن. Et le Seigneur leur a pardonné. يسيزنا غيسم حسن. La résurrection de notre Seigneur scelle notre justification à la croix. حقون سيدنا يسوع المسيح ذينك ضفعان صغزمتنا زوينك خدم يسوع غفو ميزاق. Christ est ressuscité pour notre justification, écrit l'apôtre Paul dans Romains 4. المسيح يحياد يشفوش لنا نوتر جوستيفيكاسيون نغال ذي حقيا اما كان يقولان بولس ذي واس رومان زكي خفو سرفعان. Christ, après sa résurrection, est monté au ciel. المسيح من بعد حقوينا سيولي سينوان. Il a repris sa place. يغال سام كنيس. Mais il a repris sa place avec une nouveauté. لا معناه يغال سام كنيس سوذ من نظام ذا جديد. Avec la nature humaine rachetée. سطبيعة بومدان يدي تواغن. La nature humaine purifiée. طبيعة بومدان يصفان. Qui peut désormais prendre place auprès de Dieu. Un jour, nous serons éternellement avec lui. Le premier acte de Christ pleinement Dieu, pleinement homme, sur son trône, c'est d'envoyer l'Esprit Saint. ما كان يوصل يسوع قلان ذي اللون ينكمل قلان ذا مدان ينكمل يقيم رثما سيفوس انصيزي ربي لقديش امزورونا الفعل امزور كفاز يخدم ذاك ندي شجاع الروحي سان. Il ne veut pas laisser son église يولي فغيا راه غادي يجي تمزكي زينس orpheline. تيجي تاكوجيلت. Il nous a envoyé l'Esprit, يشجع الروح pleinement Dieu, قلان ذا ربي تكملنا et qui habite en chacun d'entre nous. Non seulement Christ a pris l'humanité auprès de Dieu, mais maintenant il nous envoie la divinité auprès de nous. Il n'y a aucune confusion à faire sur ce point. Dieu est seul Dieu. Nous sommes des créatures. Ce n'est pas parce que l'Esprit de Dieu habite en nous qu'on devient des petits dieux. Non. Jamais, au grand jamais. Dieu est seul Dieu.
ربي غادي يقيم ضد ربي. L'Esprit de Dieu est au milieu de nous. En nous, il fait ce qui bon lui semble. الروح القدس ربي يزدغ دينا يتيلي رانا يخدم اين توالي يلها اش يخدم. C'est lui qui donne des ministères, des dons, des capacités qui nous qualifient. اذا انت غادي تاكن توك شي وين دي سبدادن يقداشن. Il n'est pas à notre service. ماشي غير يقدش. C'est nous qui sommes à son service. هللويا. اذا نكنيا راه سيقدشن. Si nous sommes à son écoute, ما الا نسمع سيساس il n'y a aucun problème. ولا شو نقول. Christ, pleinement Dieu, homme, nous a envoyé Dieu pour habiter parmi nous. المسيح يقلان ذا ربي نكمل يقلان ذا مداني نكمل من بعد ما يقول لي سيقني يشجع غد الروح يسي نكملنا. Parce qu'il connaît désormais nos limites humaines. خاطر يزارا ولا يحلفا بلي امداني يسعى في لسان. Il veut que son esprit nous aide pour faire face au péché, faire face à la persécution, faire face aux difficultés. Il veut nous sanctifier pour lui ressembler de plus en plus. يبغى الروحي صغي يعاونك سواعني وعرن يبغى اخذ زاغي سيجدك يبغى سيمال الحغر الزات سيمال اسيد نشوفوه. La troisième phase de l'exaltation de notre Seigneur, يسنقيتي الثلاثه نسعلي نسيزناغ c'est sa manifestation sur son trône. ذاك يقيم فوق كرسي العرش. Le Seigneur reviendra. سيزناغ اديوغال. Et lorsqu'il reviendra, يمرا ديوغال tout genou fléchira devant lui. يلثق شرير تواشر في الزاتس. Toute langue confessera يلي لسه دي شهاده qu'il est Seigneur. بلي نسيت السيده. C'est-à-dire, y compris ceux qui le rejettent aujourd'hui, ce jour-là vont reconnaître que Jésus est Seigneur. ولا ذوي ذرنو من رياس السني هذا عقلا بلي يسوع ذرتي السيده. N'attendez pas ce jour-là pour le reconnaître, autant le faire tout de suite. ترجو ثرا راه السني وكنا استعقلم ويذرنو من راه عقل في التساقيه. Ce jour-là, السني voici qu'il vient avec les nuées. Tout homme le verra, même ceux qui l'ont percé. أثاهد ياسغ في جنوان يلا مدانا سيواليا ولا ذويذ سي فلاني فسنيس دي زارنيس. Jésus reviendra يسوع عاد يغال pour juger les vivants et les morts. وكان ذي يحكم في ذي يدرن ذي يموثن. Les œuvres de chacun apparaîtront devant lui الفعايل من كل يوم ذينا غتبان نزاتس en toute vérité. تبان نكن اللان. En toute vérité. تبان نكن اللان. Si vous êtes comme moi inquiet, مي لا يما من كيا نكذا تقليقه. soyons rassurés, parce que ce jour-là, lorsque toutes nos mauvaises choses apparaîtront, لقد زرم بلي اسني مرا يغال بلي الفعايل النغ ير الفعايل النغ اوك مرا دفنن. la justice va dire, en effet, ces choses-là sont condamnables. سحقي سدينيا دنطق ديني بلي ذو الصح ير الفعايل يجينيا الا قد يتوحكم في اللسنت. Jésus va dire, j'ai payé le prix. هللويا. لا معنى يسوع ديني خلصه في اللسن. Il va montrer ses marques. دي الصنعات شوامينس. Vous savez, la seule chose que Jésus a gardée de son corps qui a été frappé, في الظلام يوسي الحوايج قجا يسوع المسيح ذي الجتينس مكتووث. ce sont les marques de ses mains. ذي شوامي نفسنيس. Il les a pris dans la gloire يبثني ذي السر العظيمه. pour qu'on n'oublie jamais le prix qui a été payé pour nous. يوكنوا تسويرا سوما غليين سويس يغدي فذا. Y compris lorsque nous serons dans le royaume de Dieu éternellement. يا كيزا غنغسكني مراني لين يذا زيت قلديت نصيد ربي الفذا. Ce jour-là, السنيه il y aura l'instauration de la nouvelle terre, des nouveaux cieux. السنيه ديري القاعه جديد ديري جنواني جديدين. Toute larme sera essuyée. يا لي مطين غادي يتوا مساحه. Il n'y aura plus ni cri ni douleur. وديتيني لا يسوغان لا القرحه. Ce jour-là, يا سنيه il n'y aura plus le péché qui viendra nous attrister devant ce Dieu 3 fois saint. ديتي لا وديتي سارا الذنوب غيس حزنان غيس حزن بزاف نيلو ياكيا مقدس لا سانتيكال. Ce jour-là, lorsque Jésus apparaîtra, nous lui ressemblerons. يا سنيه يسوع المسيح مرا ديفان انه غالا ما نتسا اسيد نشوفون.
Ce jour-là, nous allons nous voir السني نموالي et nous allons nous dire merveilleusement, waouh, tu ressembles à Jésus, admirablement. السني وا ديني وا ميت مشافيز غير سيدنا Ce qui n'est pas, hélas, le cas maintenant. شو ونلي يرى ونصوص راه عاد غير ونشتني Nous serons transformés pleinement, totalement transfigurés pour lui ressembler. نتسوى في الدل نبدل نغال سيدي نشوفو نغال امن تسان C'est le Christ céleste qui descendra, qui nous transformera et qui nous rendra en son image. ذا المسيح رباني غادي صبن غي يبدل غيفك سيفاينس غيفك ودميسا C'est ainsi que nous ferons partie de tout ce peuple, ياك كي غير نغال نتكي غدو ذاكي مره de toute nation, de toute tribu, de toute langue, y compris le berbère. نمكول الجنس نمكول اذروم نمكول سلايس ندوك الولاد نكنيس القبايل Et il nous conduira vers le Père. غيا ويغرو باباس Voici ce que tu m'as confié. الساح ويزيد مضز Ils sont là. اسنا ذاكي La croix pose le fondement de la nouvelle création. الذمي ذاك سرسن للساس الجديد انتو زرت صاجزيت نغ نتخلقيس صاجزيت Le retour de notre Seigneur غالين نسيزنا accomplira concrètement la nouvelle création. تسني كمال سلفعل صوت بق صخلقيس صاجزيت Voilà pourquoi Jésus a accepté de s'humilier jusqu'au bout. غفايا كيا يقبل يسوع المسيح هذه السنة الزمانيس الميتاقرا Et voilà pourquoi Jésus a été élevé jusqu'au bout. يغفايا كيا سيدي ربي يسعليس المية ذيك ساون ماضي Voilà pourquoi il est le seul qui peut nous sauver. غفايا كيا إذا نتسكن يكزمرنا غي سليشا Personne d'autre. ولاش حد النظام Même les autres Jésus qui lui ressemblent. ذي يسوع عندنا النظام يكزمر حالة أسيد شفون Mais on lui a enlevé juste un tout petit peu. كسنا كان شي طوع السكس On lui a enlevé la croix, كسنا سامي ذاك le cœur de l'évangile. يقولن ذول من الإنجيل Le Christ, seul le Christ de l'évangile peut nous sauver, peut sauver l'être humain. حالا المسيح غفوران ديال الإنجيلات يكزمرن غي سلاشا C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul écrit « Il est le seul médiateur entre Dieu et les hommes فيجي بولس يورا بلي غادي نتسان اذا وصيته وحيد يار يلو هاك يمدانانا Que faire ?» اش غنخدم Nous qui sommes croyants, نكوني يقوم نيس nous ne nous privons pas de la présence de Dieu. Ne nous privons pas de la présence de Dieu. وري لا قرا انك سيماننا يسيلتين سيدي ربي Jésus a payé trop cher pour ne pas avoir nos cultes personnels ou nos cultes communautaires. يسوع يخلص ثم غليا يوكن ونسعو يرا الوقت وحدنا كل سيدي ربي نغد نتسارا غير في مسكيزه يوكن ندوكل Quant à ceux, peut-être parmi nous, qui sont ici pour la première fois ou qui n'ont pas encore fait le choix d'accepter ce Jésus révélé dans l'Évangile, مذويتي قلنا ذاك نيز محال تروح عند ديك التمزوروث ورعاد تخسر يسوع المسيح يخفي ظهرهم الانجيلات j'aimerais vous inviter بغي يكون يدنش ذاغ pour réfléchir وكنا تخمم sérieusement. تخمم ست القيس Vous n'êtes pas obligé de répondre maintenant, وريت واحد تماره في الاونه دار مسوره mais prenez le temps, quand Maintenant. vous rentrez chez vous, قدمت الوقت مارسو غالا مسيخه منون seul, مثلا محذون de préférence quand il n'y a personne entre vous entouré de 4 murs de votre chambre, ما الا هو مش خمتنون كا شنو ويكاند خمتنون ولاش الغاشيه personne ne peut vous déranger, عندها ولا شوي واذا راكون يقلقن réfléchissez. خمس Parce qu'il n'est pas simplement une question d'un projet, soit de mariage ou de faire une entreprise. Ce n'est pas un projet de la vie, mais c'est un projet de vie ou de mort éternelle, et pas seulement pour maintenant. خاطر ماشي ذا الصنفار نغض المشروع انتو زرت غتزوجوا نغتصل ديت اللوزين نغ كاين معنى ذا المشروع يعني سو زرتيش اللفزه نغسو زرتي من اللفزه L'Évangile dit clairement, الانجيل يناد سوذ ميفانن
Christ est mort pour nous alors que nous étions encore pécheurs. المسيح يموت في لنا ما كان مازال غادي مذنوبا. Christ n'est pas mort simplement pour ceux que vous voyez croyants aujourd'hui, المسيح قموثارا كان في الدمان وذي التواليم ثورا ذي مسيحيين ومن نيس. mais il est mort pour ceux qui sont pécheurs, pour ceux qui ne sont pas encore convertis, qui ne sont pas encore croyants pour qu'ils le deviennent. المعنى يموت في الدمان مذنوبا مرة ويز ورعاد يموت في الدمان نويز ورعاد رومينان يس. C'est la raison pour laquelle Jean, il dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils pour que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. فيجي يوحنا ينادي الانجيل ينس بلي سكوا كان يحمل ربي الدنيس المين يديف كميسه واحد وكان سي ربينا راه من يسور تمتثرا معنا دي سحو سوزرس الفزا. Il a dit, le monde et non pas les siens. Jésus n'est pas donné simplement pour les siens, mais il était donné pour le monde. يسوع Pour vous. يفكا سوزرسي سلمان دن الدنيس مره يشونويا ماشي كان ويزرا يمن نيس نغويديس دي الزين. Il s'agit d'un amour éternel, ذي الحمله نلفزا un vrai amour, ذي الحمله نتيزت un amour désintéressé. ذي الحمله ونسعيرا المنفعه. Prier 10 fois par jour et jeûner 3 mois par an ne sert absolument à rien. تتظلم 10 سوايع دكاس نات تزمم 3 وقورن ديك سكاس اياكي ودي تساوي غشما C'est de rafistolage spirituel. اياكي كان ذا لبس كان ذا الروح. Nous avons besoin d'être transformés complètement et au point de devenir une nouvelle création. الحوايج نتوافد الداخل ارميان دوخال ذي مداناني جديدنا. Seul Jésus, médiateur entre Dieu et nous, peut faire cela. حالا يسوع اوصيت يقلان يار يلو اكو ذنوكنيا يكزمرنا ذي خدم نشتاقيك توزرت الناغ. J'aimerais vous dire aussi une autre chose. يبغي غير نديني غير الحاجه اللي ظن. Probablement vous avez entendu déjà ce que je viens de vous dire. يزمر حالا اين كان اوكي وندني السلامه سيا كان. J'aimerais vous inviter au sens des responsabilités. يبغي غير يتسلم مليح. Vous ne pouvez pas dire je verrai ça demain, je verrai ça après-demain, je verrai ça l'année prochaine, ou bien quand je serai à la retraite, je commencerai à réfléchir sur ces questions. وزمير ما رديني بلي غادولي غاياكي من بعد نغزكا نغ ما 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 ذوي لا روتريت. Et il faut être responsable par rapport à ce qu'on entend. الا قني لي ديما سيا نسعوا المسؤوليه عفوا يعني اين نسل. Jésus, l'évangile dit celui qui croit en Jésus n'est pas jugé. يورد الانجيل بلي وين راه من يسوع وريت وحكى مرا فلاس وريت حسب راه. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé. مع مذوين ونتسمنا راه يتوحكم فلاس يا كان. Soyons lucides. الا قني لي دويدي جهدن تطفن. C'est une question trop importante pour la laisser à la légère. ذا استقصيد الحاجه كسانا زال ظن قراني يوكن نستهزي ذاكس. C'est un personnage exceptionnel de toute l'humanité, y compris de la divinité. Depuis l'éternité, ce personnage, Jésus, est exceptionnel. Il va falloir réfléchir qui il est vraiment. ذا مداني قفز مليح ولاش امنتها زكويناك يخدم زكميا ولا قرات تستهزي تكون شتيا. C'est encore le temps de la grâce. ذا الوقاس ذا العنايا. Jésus n'est pas encore revenu. يسوع ورعادي ديوغال. Mais personne ne peut nous assurer s'il ne revient pas tout à l'heure ou demain ou peut-être dans le siècle à venir, dans 10 siècles à venir, personne ne le sait. معنا ولا شكون يزمنا غادي نزمع حاله ديوغال كان تسويعتنا كريس كيسن كاع شهر القرون. Mais profitons de ce temps de la grâce parce qu'il va céder la place à celui du jugement. إلا كان فرص تسويعنا كين العنايا خاطر هاد يسواس عند ريج امكان الوقاتنا المحاسبه. Le jour du jugement, ياسن الحساب aucun changement possible. ولا شاف الدل. Tout est scellé كل شيء يغلق. définitivement يساقرا pour l'éternité. يساقرا يلفدا. J'aimerais vous inviter à vous lever. Nous allons prier وكان نشتغل وكنا نبدس نزلط. et nous allons demander à Dieu de nous aider, السو سر سي ربي وكنا غيعاون nous éclairer وكنا ادي الدين لنا غي نورا pour répondre à cette question que Jésus lui-même pose dans l'Évangile. وكنا دنا راه سقسيه كاين غيدي في يسوع المسيح السيمانيس ديال الانجيلات.
Qui dites-vous que je suis? دا شو تقارم في الليا دا نويا دا شو يغر غروان. Cette question, bien sûr, est adressée à ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur parmi nous. السقسيين يتنفكد يويذ ورعاد نومين يسوع المسيح. Mais elle est posée aussi pour nous qui connaissons et qui croyons en Jésus-Christ. يتنفكد زان السقسيين ينكني يقومنا يسوع المسيح. Nous laissons rien, aucune connaissance nous limiter dans notre connaissance de notre Seigneur Jésus. ولا قرا نسعو ثلثا كنتو درسنا غفوين يعني ثمو سنين نسيدنا يسوع المسيح. Nous avons encore beaucoup à découvrir de lui. مازال مشوار يوكن غادي نتشاف الامور جديدا كنتو درس نسيدنا. Car la vie éternelle, c'est de le connaître, lui. خاطر تو درس اللفزه زمارات نسين. Ceux qui sont ici, qui veulent le connaître et qui n'ont pas de moyens, les responsables, dans l'église, ceux qui servent dans cette église seraient très heureux de vous rencontrer si vous le souhaitez. وي ديك بغينا في السنه لما نسعنا راه تاويله زمرنا تقربنا غير مضبرنا انت مسكيزه وكنا تفكني تقسين نساني نسنيا اكون عاوننا. Mais maintenant, j'aimerais que nous prions. معنا سوره بغي غنزال. Notre Dieu, سيدنا toi le Créateur, حيت يقلنا خلقنا toi le Tout-Puissant, حيت يقلنا نزمان toi qui as existé depuis toute l'éternité, حيت يقلنا السيور تزوارا. tu as bien voulu venir nous rejoindre. خساره زي وكنا الصدار غورنا. Tu as bien voulu venir non seulement nous rejoindre, mais aller jusqu'au fin fond de nos ténèbres. ما وتخسر ذا كاين الصدار غورنا ضملي ظلم معناتها تخسر زي وكن غتكشمض ولا غرس القيس نطلام. Et tout cela pour nous racheter, تخدم اوك نشتكي وكنا غضاغض pour nous arracher وكنا غدكسوض entre les mains du diable, سكفاس نبعداو الشيطان pour nous délivrer de l'esclavage de péché, وكنا غصار زي ليا نغد الصراحه غد السكسو زي كيلوان الذنوب سيت كيلوان ذنوب. Aujourd'hui, alors que tu sièges sur ton trône, يا سيدي ما كتقيموض ذكرسي نيشن العرش tu nous envoies ton esprit dans notre cœur et notre vie. شكاع غد الروحين يكزدغن تقولوا لنا غتو درسنا. Aide-nous, s'il te plaît, عاونا غدي العنايش تخيلك pour que nous lui laissions toute la liberté de nous transformer, de nous façonner pour te ressembler. وكن السنجاد يقدرش دينا ستللي وكن غيبدل وكن غيمثل. Quelle est la liberté dans nos vies personnelles, وكن هذه فدي سعوتي اللي قاعد يقدرش دينا كتو درسنا نكوني dans nos vies familiales, كتو درس غني انت واش ولي الناغ professionnelles ماذا غادي ندير الخدمه غادي نقديش الناغ et dans la vie de ton Église. ايه دي تو درس انت مسكيزيناش. Nous voulons compter sur toi. نبقى نتشي الفلاش Nous ne pouvons rien sans toi. ونزمر نخدم الشمام. Mais avec toi, nous pouvons faire des exploits لا معنى يزيك نزمر نخدم العجايب pour donner toujours et toujours gloire à ton Saint-Nom. وكاين النار العظيمه يشتيني كان Car tu es Dieu, خاطر ديك تشيني يا ربي éternellement Dieu. يلفذا ربي. Nous voulons te prier pour nos amis, les membres de nos familles qui ne te connaissent pas encore. نبغاك نصالي المندني مدوكا الناغ وكذا عقلن توشولي الناغ وركن السينا راه مازال وركن السين. S'il te plaît, parle à leur cœur. تخيلك هضرة سولا وننسن Éclaire leurs pensées. نور يخمم ننسن Chasse toute forme de ténèbres قشع يا الصنف نطلام. et permets-leur de te rencontrer. عمد سيدي ربي وكنا كيدم ليلا. Tu l'as fait pour chacun d'entre nous ici. كني تخدمض يا اليوان زقنا غزاكيا. Tu peux le faire aussi pour nos amis et nos familles. زمر زاد تخدمض نشتاقيني يمدوكا لنا غدا عقلن توشولي لنا. Seigneur, dans ce pays comme dans toute cette région en Afrique du Nord, سيدي ما دي سمور سيا ما دي سمنازين نظن دي فريق توكيفا. nous voulons croire que tu as un peuple nombreux. نبغانا من بلي الصعيد أكزوز مقران Un peuple qui va tourner enfin le regard vers toi. أكزوز ريزين سمغلين صغار غروشة. Un peuple enfin qui va faire ce que les premiers, comme tes serviteurs Augustin, Tertullien, ont fait avant nous. أكزوز راه يخدمنا ما كان يخدمني مزورة نار تيرتوليان سيبريان هاوك يخدمنا. Ô Seigneur, أسيدي personne ne peut arrêter ta lumière. ولا شو زمان دي Aucune ténèbre, aussi épaisse soit-elle, ne peut faire face à ta طلع ما lumière. كان يبغي لا يزمر دي فدزاس انت فاتيش Viens briller ياد نور شعشع
et qu'un jour nouveau غادي يجي لي وسع se جديد lève sur notre pays, غادي يشعل وسع جديد في مورثنا sur notre peuple, في جدودنا sur toute cette région d'Afrique du Nord, في مرايني اوك نتفرقت ويا فيها pour que le nom de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, وكان اسم نميك يسوع المسيح soit glorifié, غادي يتوعظم adoré, غادي يتوعبد exalté, غادي يتورفد non seulement en parole, ماشي كنسي مسلاين mais en acte, لا معنى الفعايل en vérité. ستيدت Amen. امين أشري